چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے۔ اپنے پروگرام کی ابتدا سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل سیکھ رہے تھے، اور سورہ مزمل کی 20ویں آیت جو کہ ایک طویل آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی آیت کو کنٹینیو کریں گے۔ پیارے بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت کا حصہ پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ قاف کن حروف میں سے کوئی بتائے گا؟ بتائیں۔ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ نہیں، حروف مستعلیہ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ ہاں، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پوری یعنی موٹا پڑھنا ضروری ہے۔ تو قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے اسے بھی ہم پر پڑھیں گے، یعنی اسے موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے دال، اور دال پر کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے دال پر۔ پیارے بچوں، دال جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ کلکلہ۔ حروف کلکلہ۔ اور حروف کلکلہ جو ہیں وہ 5 ہیں، اور یہ وہ 5 حروف ہیں کہ جب ان پر تشدید آ جائے یعنی یہ مشدد ہوں تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جماؤں کے ساتھ۔ جماؤ کے ساتھ۔ دال بھی حروف کلکلہ میں سے اور اس پر تشدید بھی آ رہی ہے، اس لیے اسے بھی ہم جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں نون پر تشدید ہے۔ کس پر تشدید ہے؟ نون پر تشدید ہے، اور جب نون پر تشدید آ جائے یا میم پر تشدید آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ ناک میں آواز لے جائیں گے اور ناک میں آواز لے جا کر اس نون کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے لام، پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے تا۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوگا اور یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ چلیں آپ پہلا والا بتائیں، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ ادغام۔ ادغام کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں اکفا کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں اکفا کا قاعدہ ہوگا۔ صحیح بتایا دونوں نے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لام بھی حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پہلی بار نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو یہاں ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اگلے نون کے بعد آ رہا ہے تا۔ تا جو ہے یہ حروف اکفا میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف اکفا۔ حروف اکفا نہیں، حروف اکفا۔ کن میں سے ہے؟ حروف اکفا۔ حروف اکفا۔ اور نون ساکن یا تنوین کے بعد جب حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جہاں بھی اکفا ہوتا ہے نا وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی اکفا ہوگا وہاں آپ کیا کریں گے؟ غنہ، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے۔ لیکن جہاں ادغام ہوتا ہے نا تو وہاں کبھی غنہ کیا جاتا ہے اور کبھی غنہ نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں پر جو صورت ہے نا اس میں آپ غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں
यहाँ पर आप देखिए कॉफ है और कॉफ पर क्या है, जज़म। जज़म है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि कॉफ जो है ये हरूफ मुस्तालिया में से, इसी तरह ये कॉफ जो है ये हरूफ कलकला में से भी है, ठीक है ना। हरूफ कलकला मैंने आपको बताया कि 5 है, उनमें से एक तो दाल है और दूसरा कॉफ भी हरूफ कलकला में से है। अब हरूफ कलकला जब साकिन होते हैं ना तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होता है, यानी आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होती है। तो जब आप यहाँ पर कॉफ की अदायगी करेंगे तो आवाज़ जो है वो लौटती हुई महसूस होगी, ठीक है। यानी इसे फ़क़रऊ नहीं पढ़ेंगे बल्कि कॉफ की आवाज़ लौटती हुई महसूस होगी, यानी फ़क़रऊ। फ़क़रऊ। ये जो आवाज़ लौटती हुई महसूस हो रही है ना, यही कलकला है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये भी देख लें कि यहाँ पर रा पर ज़बर है, क्या है, रा पर ज़बर। इसी तरह यहाँ भी रा पर ज़बर है, यहाँ भी रा पर ज़बर है और यहाँ रा पर पेश। पेश है। और जब भी रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, पुर, यानी मोटा। तो इन चारों जगहों पर हम रा को पुर पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें, यहाँ रा साकिन है, ठीक है ना, रा पर ना ज़बर है ना पेश है ना ही ज़ेर है, ठीक है। आपको ये तो पता है कि रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ते हैं और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ रा साकिन है। अब इस रा को किस तरह पढ़ेंगे, चलें आप बताएं। रा साकिन से पहले हर्फ पेश है तो रा को पुर पढ़ें। हाँ, रा साकिन से पहले वाले हर्फ को देखेंगे, अगर उस पर ज़बर या पेश है तो रा को पुर पढ़ेंगे और अगर उसके नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। अब यहाँ रा साकिन से पहले पेश आ रहा है, इसलिए यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कवायद हमारे मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर इस आयत के हिस्से की तिलावत करते हैं। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला अच्छा, कॉफ को पुर पढ़ना है, ठीक है। युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, नून मुशद्दद है, यहाँ गुन्ना भी करना है, ठीक है। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार, वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार। अब आयत का इतना हिस्सा कौन सुनाएगा, चलें आप पढ़ें। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार। देखें, कॉफ के बारे में मैंने पहले ही बताया, इसे पुर पढ़ना है, ठीक है। कॉफ हुरूफ मुस्तारिया में से, इसे पुर पढ़ेंगे, इसे बारीक नहीं पढ़ेंगे। बेहतरी की कोशिश आपने जारी रखनी है, ठीक है। और कोई सुनाएगा, आप पढ़ें। वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार। देखें, आपकी भी वही गलती है, कॉफ को आप बारीक नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कॉफ को पुर पढ़ना है, ठीक है। तो हुरूफ मुस्तारिया जहाँ भी आएंगे ना, आपने उन्हें बारीक नहीं पढ़ना, हमेशा हर हालत में इन्हें पुर पढ़ते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं, बारीक नहीं पढ़ते, ठीक है। युक़द्दिरुल लैला, ठीक है, कॉफ को आपने पुर पढ़ना है। अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अलिमा अल्लन तुहसूहु, अल्लन तुहसूहु। अच्छा, स्वाद को पुर पढ़ना है और यहाँ इख्फा हो रहा है तो यहाँ गुन्ना भी करना है, ठीक है। अल्लन तुहसूहु, अल्लन तुहसूहु, अल्लन तुहसूहु। अच्छा, बाज़ बच्चे स्वाद को बारीक पढ़ रहे हैं, स्वाद को बारीक नहीं पढ़ना, ठीक है। स्वाद को पुर पढ़ेंगे। अल्लन तुहसूहु, फताब अलैकुम, फताब अलैकुम। अलिमा अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम, अलिमा अल्लन तुहसूहु फताब अलैकुम। फ़क़रऊ, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। अच्छा, यहाँ रा को पुर पढ़ना है, सीन को पुर नहीं पढ़ना, ठीक है। सीन को बारीक पढ़ेंगे, रा को पुर पढ़ेंगे। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन।
فقرؤوا ما تيسر من القرآن فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اچھا یہ فَأَقْرَؤُوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، فا کو قاف سے ملانا ہے، فَقْرَؤُوا، ٹھیک ہے، اور فَقْرَؤُوا بعض بچوں کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، او نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، فَقْرَؤُوا، ٹھیک ہے، عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اچھا آپ نا فقرؤ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، فقرؤ نہیں، فقرؤ، ٹھیک ہے، علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فقرؤوا ما تیسر من القرآن علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن اب آیت کا یہ حصہ کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں۔ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن دیکھیں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تخصو یہ خا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے اس کے مخرج سے ہی ادا کریں گے، الَّن تُحْصُوهُ، ٹھیک ہے، تُخْصُوهُ یہ غلط ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ علیکم نہیں ہے، علیکم، ٹھیک ہے، علیکم پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، اسے بالکل واضح کر کے معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، علیکم نہیں، علیکم پڑھیں، علیکم ہاں، اور یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، قرآن، قرآن قرآن۔ قرآن اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہاں را کو پر پڑھیں گے لیکن سین کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تیسرا نہیں، ٹھیک ہے، تیسرا، سین کو باریک پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے، باقی یہاں فقرؤ آواز بالکل واضح ہونی چاہیے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، قاف کاف نہیں لگنا چاہیے اور را کو بھی یہاں پر پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی کوشش کی ماشاءاللہ آپ سب نے، لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے، پریکٹس کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہماری یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن پیارے بچوں آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کے بارے میں سنیں گے کہ جو سب سے پہلے انسان تھے انہیں کس طریقے سے پیدا کیا گیا۔ آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے انسان ہیں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انسان ہیں، اور یہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو آج ہم ان کی پیدائش کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا۔ کن کو پیدا کیا؟ فرشتوں کو۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے آگ سے جنات کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور سب سے پہلے انسان جیسا کہ ابھی ہی آپ نے بتایا وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے انسانوں میں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیارے بچوں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر پیرنٹس کے پیدا فرمایا، یعنی اللہ پاک نے جب آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کے والد یا والدہ تو نہیں تھے، لیکن ابھی ہمارے یہاں پر کوئی بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے والد بھی ہوتے ہیں، اس کی والدہ بھی ہوتی ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے نہ کوئی والد ہیں نہ کوئی ان کی والدہ ہیں۔ بغیر پیرنٹس کے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ، اور پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ یہ تینوں آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔
चलें आप बताएं। अल्लाह के फरिश्ते। अल्लाह पाक के फ़रिश्ते हैं। जब अल्लाह पाक ने इन तीनों को बारी बारी हुक्म फरमाया तो ये तीनों किसी रीज़न से जो है वो ज़मीन से मिट्टी ना ला सके। फिर आखिर में अल्लाह पाक ने एक और फ़रिश्ते हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। किन को हुक्म दिया? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। तो हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक का हुक्म मानते हुए ज़मीन पर मिट्टी उठाने के लिए तशरीफ़ ले आए। आप अलैहिस्सलाम जब ज़मीन की मिट्टी उठाने लगे तो ज़मीन में जितनी भी डिफरेंट क्वालिटीज़ वाली मिट्टी थी वो सारी की सारी आपकी एक मुट्ठी में जमा हो गई और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम उसे अल्लाह पाक की बारगाह में ले आए। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि जो एक मुट्ठी मिट्टी लाए थे ना उसमें 60 यानी 60 डिफरेंट कलर्स की जो है वो मिट्टियाँ थीं। इसी वजह से अभी जो इंसान पाए जाते हैं सबके अलग अलग कलर्स होते हैं, सबके अलग अलग स्किन टोन्स होते हैं। तो उसी वो मिट्टी की वजह से है कि जो 60 डिफरेंट कलर्स की मिट्टियाँ थी तो उसी की बदौलत, उसी के सबब से आज इंसानों के कलर्स भी जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। प्यारे बच्चों, जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ना तो फ़रिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरानी से, बड़ी हैरत से देखा करते थे क्योंकि फ़रिश्तों ने इससे पहले इतनी खूबसूरत मखलूक कभी नहीं देखी थी। जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया तो इसके बाद रूह को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया? रूह को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म में दाखिल हो जाए। तो सबसे पहले रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक में दाखिल हुई। सर मुबारक में रूह दाखिल होते ही आप अलैहिस्सलाम को छींक आई। क्या आई? छींक। हाँ, छींक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई तो आपने इस पर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहा और इस पर अल्लाह पाक ने खुद जवाब इरशाद फरमाया और अल्लाह पाक ने फरमाया यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह पाक तुझ पर रहम फरमाए। फिर प्यारे बच्चों, जब रूह आप अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म में दाखिल हो गई तो अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया कि ए आदम, फ़रिश्तों की इस बैठी हुई जमात के पास जाओ और कहो अस्सलामु अलैकुम। क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। तो आदम अलैहिस्सलाम गए और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। तो इस पर फ़रिश्तों ने जवाब दिया अलैकस्सलामु व रहमतुल्लाह। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में वापस हाजिर हुए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। प्यारे बच्चों, जिस तरह अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया, यानी ना आपके कोई वालिद हैं ना वालिदा हैं, इसी तरह अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर वालिद के पैदा फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा तो हैं बीबी मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, लेकिन वालिद नहीं हैं। प्यारे बच्चों, इसी बात को अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी बयान फरमाया है कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून। तर्जमाए कंजुल इरफान, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फिर उसे फरमाया हो जा तो वो फ़ौरन हो गया। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है और इस सेगमेंट में हमने क्या क्या सीखा? इससे पता चलता है कि अल्लाह पाक जो है ये हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह पाक जो चाहे करे। और साथ ही साथ हमें इससे ये भी पता चलता है कि सलाम करना ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और फ़रिश्तों की सुन्नत है। इसी तरह छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये भी आदम अलैहिस्सलाम का, खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। और छींक का जवाब देना ये भी अल्लाह पाक का तरीका है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह कहा करते थे। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, सलाम को आम करना चाहिए। जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए और जब किसी को छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में हमें क्या कहना चाहिए? यरहमुकल्लाह। क्या कहना चाहिए? यरहमुकल्लाह। यरहमुकल्लाह। फिर इसके जवाब में जो छींकने वाला था उसे कहना चाहिए यगफिरुल्लाहु लना वलकुम। प्यारे बच्चों, ये था हमारा सेगमेंट कुरान में ज़िक्र है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है 10 सवाल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हमारा 10 सवाल और आज एक तरफ है हमारे मोहम्मद बिलाल भाई और दूसरी तरफ है अली ज़ारून भाई। इन दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कंपटीशन के रूल्स सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कोई सवाल करूंगा और आप मुझे उसका सही जवाब दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको उसका सही जवाब नहीं आता तो भी आपके पास एक चांस होगा, आप मुझसे ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शंस लेकर अगर आप सही जवाब देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो 0 पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? जी। पहला सवाल करते हैं हम हमारे मोहम्मद बिलाल भाई से। बिलाल भाई, आप बताएं कुरान पाक की किस सूरत का नाम अरकान इस्लाम के नामों में से एक नाम पर है? सूरतुल हज। सूरतुल हज वो सूरत है जिसका नाम अरकान इस्लाम के एक नामों में से एक नाम पर है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह।
कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे बिलाल भाई को। अब अगला सवाल करते हैं हम हमारे अली ज़ारून भाई से। अली ज़ारून भाई बताएं मलाइका के क्या मीनिंग है? ऑप्शन। ऑप्शंस इंसान, जिन्नात या फिर फरिश्ते। फरिश्ते। फरिश्ते, मलाइका का मतलब फरिश्ते है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अली ज़ारून भाई को कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस लिए हैं लेकिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब अगला सवाल करते हैं हमारे बिलाल भाई से। बिलाल भाई बताएं सूरह कुरैश में कितनी आयतें हैं? सूरत कुरैश में 4 आयतें हैं। सूरह कुरैश में 4 आयतें हैं और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इस सवाल में भी हमारे बिलाल भाई को मिल गए हैं 10 पॉइंट्स। अब अगला सवाल करते हैं हमारे अली ज़ारून भाई से। आप बताएं हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को किस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया था? ऑप्शन। ऑप्शंस कौम आद, कौम लूत या फिर कौम नूह। कौम आद। ये कह रहे हैं कौम आद की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अली ज़ारून भाई को। अगला सवाल है बिलाल भाई से। बिलाल भाई बताएं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा जान का नाम क्या है? याकूब। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10। तो 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे बिलाल भाई को। अगला सवाल है अली ज़ारून भाई से। आप बताएं कुरान पाक की उस पहली सूरत का नाम क्या है जो अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होती है? कुरान पाक की बहुत सारी सूरतें हैं जो लफ्ज़ अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होती हैं, इनमें से सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह बकरा अलिफ लाम मीम से स्टार्ट होने वाली सूरतों में सबसे पहले आती है और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 10। 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे अली ज़ारून भाई को। अगला सवाल है फिर बिलाल भाई से। बताएं लफ्ज़ कुरैश में कितने हुरूफ हैं? लफ्ज़ कुरैश में 4 हरूफ हैं। जी लफ्ज़ कुरैश में 4 हुरूफ हैं और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस सवाल में भी बिलाल भाई को मिलते हैं 10 पॉइंट्स और अब तक बिलाल भाई ने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। अली ज़ारून भाई अगला सवाल आपसे है। बड़ा ही आसान सवाल करते हैं आपसे। बताएं कुरान पाक के किस पारे को अम्मा पारा कहा जाता है? 30वें पारे को अम्मा पारा कहा जाता है क्योंकि ये लफ्ज़ अम्मा ही से शुरू होता है। इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो अब अली ज़ारून भाई को मिलते हैं इस सवाल में 10 पॉइंट्स। चलें अब अली ज़ारून भाई पहला सवाल आपसे करते हैं। कुरान पाक की उस सूरत का नाम बताइए जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है। सूरह यासीन। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इस सवाल में अली ज़ारून भाई को मिलते हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल हो चुका है 40 पॉइंट्स और हमारे बिलाल भाई को पहले ही से 40 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब अगर बिलाल भाई आपने पॉइंट नहीं लिए तो आपका और अली ज़ारून भाई के दरमियान मुकाबला बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर बिलाल भाई ने कोई भी पॉइंट ले लिया तो बिलाल भाई ये कंपटीशन जीत जाएंगे। अब देखते हैं बिलाल भाई क्या करते हैं। बिलाल भाई आखिरी सवाल है। बताएं वो कौन सी नमाज है जिसमें कुरान पाक की तिलावत नहीं की जाती? ऑप्शंस नमाज तरावी, नमाज जनाजा या फिर नमाज जुमुआ। नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में ये कह रहे हैं कुरान पाक की तिलावत नहीं होती और इनका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 5 पॉइंट्स मिलेंगे हमारे बिलाल भाई को और इनका टोटल है 45 पॉइंट्स। तो कौन विनर है? बिलाल। बिलाल भाई माशाअल्लाह आज के हमारे विनर हैं। अल्लाह पाक सबको कुरान पाक की बरकतें अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद आयात मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले इसके जो बराबर है। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया